Mayong adlaw sa inyo, mga kauturan ko kay Ginoong Hesukristo. Ako si Father Giver Alipuon, Paris Priest diri sa Parokya ni San Miguel sa Inubaan, nga sakop sang Diocese sang Kabankalan. Magahatag ako sa buong sa inyo sang malipot nga pagpamalandong kon gamay nga pagtuon hanungod sang selebrasyon naton sa sini nga adlaw amo ang Biyernes Santo sa bahin iya sa pagsaulog naton sining Semana Santa. Mga kauturan, aton subong pamalandungan ang mga hitabo, mga inagihan sang aton nga Ginoo sang siya magpalansang sang iya kaugalingon sa krus. Kaya mo ang pinakasentro sang aton selebrasyon subong nga adlaw ining Biyernes Santo. Aton lang tawon ang mga hitabo nga inisuno sa ginbasa nga pasyon. Ang ginbasa nga mga inagihan sang aton nga Ginoo sang siya nagkasakit kaginlansang sa cross. Kung ninyo madumduman sa ginbasa sa seremonyas sang Domingo de Ramos kag sa sining adlaw sa simba naton sa cross ining pagbasa nga nagasabat-sabat kag ginasaysay kung paano nagantos ang aton Ginoo sa ibabaw sang cross. Halin sa pagdakop sa iya sa tinuman sang Getsemani, pakadto sa pagtaltal sa iya. So amo ining ginatawag naton nga pasyon sang aton nga Ginoo kun ang iya nga pag-antos. Mayara kita apat ka nagsulat sang ebanghelyo. Sila sanday San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. Sila ang mga ebanghelista o kun ang mga manunulat sang ebanghelyo. Ang ebanghelyo amo ini sila ang mga aktwal nga mga tinaga sang aton nga Ginoo nga ilaging sulat. Ang mga hitabo nga ginhimo sang aton nga Ginoo as eyewitnesses, mga witnesses sila sang ginpanghimo ag ginpanghambal kag nagkalatabo sa aton nga Ginoo ila nga sulat kag amo ina ang aton ebanghelyo subong. Sila nga apat nagsulat man sa mga natabo kay Jesus sang ginakop sa tanuman sa Getsemani hasta sa ginlansang sa cross. Ginatawag naton ini nga the passion narrative. May mga ginagmay nga diferensya sa mga detalye sa mga hitabo pero pareho ang ila mensahe kag kun ano ang natabo. Understandable ini tungod kay kada isa sa ila nagsulat suno sa ila kaugalingon nga perspective, suno sa ila kaugalingon nga pagtan-aw. Tanan sila nga nagsulat sang passion narrative, pareho ang ila mensahe kag tanan sila nag-agree sa mga pasunod sang hitabo, the sequence of events. Sa pagsugod sang tanan, si Kristo nag-set up sang dinner. Okay, nagpaniyapon siya pod sa iyang mga apostoles. Ginatawag naton ini the Last Supper. Pagkatapos sadto ang Ginoo pod sa iyang mga apostoles, nagwa sa syudad, pakadto sa tanuman sa Getsemani. Siguro, kung aton nga i-imagine o kung suno man sa akon nga research, siguro mga sobra 5 ka kilometro halin sa ilang lugar nga ginpanyapunan pakadto sa tanuman sa Getsemani. Correct me if I am wrong. Kay wala man ako nakakadto pa sa Holy Land. So nagkadto sila sa tanuman sa Getsemani pero nag-agi sila sa Kidron Valley, sa bukid sa mga olivo, pakadto sa garden garden sa Getsemani, sa tanuman sa Getsemani. Mga sobra 5 kilometro ang kalayoon. Si Mateo kag Mark nagtawag sini nga lugar nga Getsemani. Si Lucas nagtawag sini nga Mount of Olives. Si Juan naghambal ang isa ini ka garden. Diri nga duog ginaresto si Jesus. Present day may simbahan subong nga gintukod dira or gintukod pa sa 1924 the Church of All Nations nga gintukod sa 1924 dira gid mismo sa spot nga sa diin nagpangamuyo ang aton Ginoo sa tupad sang simbahan nga ina, mayara pa sa subong nga ginapatihan nga ancient olive tree. Si Kristo ginaresto kag ginbista. Gindala siya sa balay sa pinakamataas nga pari
Sa siniman nga tinion gin panginwala ni Pedro ang aton Ginoo sing makatatlo gid ka beses. Si Caiphas amo ang pinakamataas nga pari kag si Kristo gindala sa iya. Sa present day, exact location sang balay sa pinakamataas nga pari may simbahan man nga gintukod nga ginatawag nga the Church of Galicanto nga ambot silingon San Pedro sa tion sang pagpamalo sang manok. Sa siniman nga site sa subong may mga estatwa nga naga-portray sang pagdinay ni Pedro sa Ginoo. Amo nga estatwa, sa among estatwa may naukit nga mga tinaga nga nagasiling wala ako makakilala sa iya. So interesting. So may estatwa dira nga ginpatindog sa amo sina nga site. Ang tanan nga mga ebanghelista nga nagsulat nga ang Ginoo ginlansang sa cross, pareho ang ila nga mensahe. Ang lugar nga sa diin ginlansang si Kristo amo ang Golgota. Ginhambal nila nga si Joseph nga taga Arimatea naghangyo kay Pilato nga iya ilubong sa bato nga lulubngan ang bangkay ni Jesus. Ila gintaltal ang bangkay ni Jesus kag ila ginputos sa tela kag ila ginlubong sa lulubngan nga bato. Sa present day, may simbahan nga ginpatukod man diri nga ginatawag the Church of Holy Sepulchre in Jerusalem. Ginpatindog ini una ni Haring Constantino sang 4th century AD. Ang spot nga sa diin ginlansang si Kristo, ang Golgotha, sadto nga tion yara pa sagwa sang pader sa syudad sa Jerusalem after 10 years sang paglansang sa aton nga Ginoo, ginpalapad ini nga pader sa syudad kag ang lugar nga sa diin ginlansang kag ginlubong ang Ginoo, nasakop na sa pader sa syudad hasta subong. Ang apat ka manunulat sang ebanghelyo nag-agree sa main event sang passion narrative pero wala gid sa mga disipulo nga naglaom nga ang Ginoo maaresto kag malansang sa cross kay para sa ila ang paglansang sa cross sang isa ka Mesiyas sang isa ka manluwas hindi mahangpan. Amo gani nga si San Pablo nagsulat 20 years after nga nalansang ang aton nga Ginoo siling niya, "We are proclaiming a crucified Christ, to the Jews a stumbling block, to the Gentiles foolishness," from 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Si Kristo naging kabig nila nga Mesiyas, si Kristo ngayong kabig nila manluwas, ilansang sa cross. Kag hindi nila maintindihan ini. Wala gid. Kabalaktaran sang ilang nga ginapakihan kag ginalauman, baliskad. Magluwas nga kabaliktaran kag kapyerdihan ang natabo sa Ginoo nga ginpatihan nila nga magaluwas sa ila gikan sa pagkaulipon, ang paglansang sa cross ginkabig nga makahuluya sa panahon nga ato. Makahuluya, magluwas nga kapyerdihan, makahuluya pa nga. Ang crucifixion sa sadto nga panahon para sa mga slaves lamang kag sa mga rebelde. Butsilingon kon ilan pinahan ang mga Islabo, mga slaves o kon mga rebelde, ginahiwat ining crucifixion, paglansang sa cross. Ang paglansang sa cross, isa ka capital punishment nga sa nasiling ko naginas silot sa mga Islabo kag sa mga rebelde. Mga rebelde nga sa mga naga-rebelde sa Roman government, kagani ang crucifixion isa ka tabu sa mga Romanhon kag isa ini ka iskandalo para sa mga Hudiyo. Ilagi nalauman nga si Kristo magaluwas sa ila gikan sa pagkaulipon sang Romanhon, kagani kagkaron ilansang lang sa cross ang tao nga ginalauman nila nga magaluwas sa ila. Absurd. Ila ginlauman nga si Kristo magaluwas sa ila gikan sa pagkaulipon sa mga Romanhon. Kagani karon ilansang lang sa cross kasubong sa isa ka kriminal. Buot silingon, ang paglansang sa cross sa kay Kristo isa ka pagyaguta sang ila paghanduraw
sang kahilwayan nga pagauntaton sa gilayon. Isa ka pagyaguta sang ila paghanduraw sang kahilwayan bilang pungsod kag iling ila nga damgo kag handom nga kahilwayan pagauntaton na sa gilayon. Pierde na sila. Ato na balikan ang history sang Israel. Ining mga Hudiyo, kung nga aamogid sini ang ila paghanduraw sang ila nga pungsod, ano ang context sini? Kung nga aamogid ning ila nga paghandom sang kahilwayan. 1,000 years antes mag-abot ang Ginoo, halin sa panahon ni Haring David, pakadto sa panahon sang aton Ginoo, madamo ang mga indi manami nga nagkalatabo sa ila pungsod. Madamo nga mga gamhanan nga mga pungsod ang nag-atake kag nagsilot sa ila. Sang 8th century BC, ang Assyria nagsakop sa ila. Pungsod ini nga gamhanan. Ang Assyria nagsakop sa ila. Ang Babylonians nagsakop sang Jerusalem sang 6th century BC kag ila ginguba ang templo nga gintukod ni Solomon kag ila ginbihag ang linibo ka mga Hudiyo pakadto sa Babylonia. Ginbihag nila sila tanan. Madason nag-abot ang mga Persians kag napaidalom naman sila sa ila paginahom kag sang napirde ang mga Persians sa mga army ni Alexander the Great, ang mga Hudiyo napaidalom naman sa mga successors ni Alexander. Una sa mga Ptolemaic Kingdom of Egypt kag sang 4th century BC napaidalom naman sila sa paginahom sa mga Seleucids. Kag sang 1st century BC sa panahon sa pag-abot ni Jesus, ang mga Hudiyo napaidalom naman sa paginahom sa mga Romanhon. Sa sini nga konteksto aton ma-imagine kung nga amo ini ilang-ilang nga paghanduraw sang ilang nga kahilwayan kag maintindihan naton ang ila nga sentimiento gikan sa pagkaulipon sa iban nga pungsod kag kung paano sila nagahanduraw sang isa ka magaluwas sa ila. Aton man ma-imagine kag maintindihan nga sa sulod sang 1,000 ka tuig, that is from the time of King David to the time of Jesus Christ, uhaw sila sa kahilwayan kag uhaw sila sang isa ka hari nga magaprotect sa ila kag magahimo sa ila liwat nga isa ka gamhanan nga pungsod pareho sang ginhimo ni Haring David sa ila. Mabasa naton sa balaan nga kasulatan sa libro ni Samuel. Ang pagpangulo ni Haring David sa Jewish nation bilang isa ka gamhanan nga pungsod, mabasahan naton dira. Ang pungsod kag katawhan nga naga-isa nga wala sa iban nga pungsod nga naga-intervener sa ila during the time of King David. Amoy na ang ilang experience. Nagahanduraw sila nga kuntani ang Dios magapadala sa ila sang isa naman ka anointed one nga Mesiyas. Pareho gid kay Haring David. Gin-anoint sang Dios nga mangin hari nila, nga maga-protect sa ila, nga maga-lead sa ila, kag magahimo sila sa ila liwat nga isa ka gamhanan nga pungsod. Isa ka manuluwas kasubong santo anay kay Haring David sa pagbalay liwat sang pungsod nga gamhanan, pungsod nga matahom, pungsod nga puno sang kalipay, pungsod nga may pag-isa, pungsod nga may gamhanan nga hari, pungsod nga gamhanan pareho sang kaingod nila nga mga pungsod. Sang Domingo de Ramos, aton gin komemorar ang mahimayaon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Gin-welcome siya sa madamo nga mga tao. Naghumlad sila sa mga ila mga kapa sa dalan, kag nagbutang sa mga palma, kag dahon sang kahoy sa igad sandalan, sa pagpakita sang ila kalipay, sang pag-abot, sang ila ginapatihan nga Mesiyas nga manluwas. Apang baliskad ang natabo. Kung nga aton isa-isa ina sa masunod pagid nga pagpamalandong. Excited sila nga makita ang mga magatabog sa mga Romanhon
sa ila og saran. Nagakalipay sila nga sa wakas after 1,000 years mangin gamhanan liwat kita nga pungsod. So amo nang ilang feeling, amo nang ilang excitement sa wakas after 1,000 years mabalik liwat ang ginharian nga pareho sa gintukod ni Haring David. Excited sila nga makita ang tabugon ang mga Romanhon sa ilang duta. Nagakalipay sila nga sa wakas matabo na ini. Apang ang ending ila ginbatyag. Ang ending nagbatyag sila sang kasubo. Kay nga ginlansang man lang sa cross ning ilang nga ginasaligan nga manluluwas. Sa paglaragway sang sining ila nga ginbatyag mayara kita hiligay nun nga expression sini to express their feeling, their emotion. Mayara kita sini nga daw nami nga expression ginasiling ini naghuyhoy. Gulpi lang nagluya ang tuhod. Gulpi lang nagluya ang ila tuhod. Naghuyhoy ang abaga. O kung pwede man ini nga expression daw ginpasaka lang sa kapayas kagin tapas. Ang ila manluluwas nga magatabog sang mga Romanhon gikan sa ila duta, obviously hindi na makahimo sini nga kay lansang na sa cross ining ila nga ginasaligan. Kagani amo ini ang ginhambal ni San Pablo sa 1 Corinto, 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Ginalawali namon si Kristo nga ginlansang sa cross. Ini nga pagwali hindi mabaton sa mga Hudiyo kag kabuangan para sa mga Hintil. Ginalawali namon ang ginlansang sa cross nga Kristo. Ini nga pagwali hindi gid mabaton sa mga Hudiyo. Ginwali ni San Pablo ang nalansang nga cross. Kagani ini nga pagwali ang nalansang nga Ginoo sa cross. Ang ini nga pagwali hindi gid nila mabaton. Hindi gid mabaton sa mga Hudiyo kag kabuangan sa mga hindi Hudiyo o kung tawag naton Hintil. Para sa mga Hudiyo, para sa mga hindi Hudiyo, halimbawa ang mga Romanhon, kabuangan ini. Para sa mga hindi Hudiyo, halimbawa ang mga Romans, wala problema sa ila nga ang isa ka Dios mangintawo. Wala problema kay nagapati sila sinaya. Apang dapat para sa ila ang mga Dios nga nagpakatawo dapat isa ka mandadaog, victor, isa ka makusog, isa ka winner, hindi isa nga nalansang lang sa cross. So amoy nila ilang pagtanaw kung ang isang Diyos magpakatao gid man dapat siya gamhanan, dapat siya makusog, winner siya pirmi. Okay? So amoy nila ilang pagtanaw. Hindi nga isa nga nalansang sa cross, kabuangan ina para sa ila. Kung ang paglansang sa isa ka Mesiyas hindi mabaton sa mga Hudiyo, kabuangan naman ini para sa mga hindi Hudiyo, para sa mga Hintil. Para sa mga pagano, tinunto, kag kabuangan ang manluwas nga ilansang man lang sa cross. Para sa ila, no, ini bilang ekspresyon naton, tinunto ito. Tinunto ini para sa ila. Malansang man lang sa cross. Ang gamhanan nga tao, ang gamhanan nga Dios nga nangin tao. Para sa mga pagano, tinunto ina kag kabuangan. Sang 1857, may nadiskubre nga grafito sa duta sa Roma. Yung grafito isa ka siguro daw drawing nga daw kinarton nga drawing Isa ka ancient drawing nga kinarton nga nagalaragway sang nalansang sa cross nga tao. Doon may nadiskubre sila nga naukit sa bato, na preserve. Kag ini nga drawing isa ka tinuga nga nalansang sa cross, may nagatan-aw man nga tao nga na-drawing man nga nagatan-aw nga may nalansang sa cross, pero ang ulo sining nalansang sa cross nga tao isa ka kabayo. Isa ka kabayo.
Ang iya ulo isa ka kabayo. Ang drawing nga ini na trace back sa mga eksperto nga ginhimo sang 1st century BC tubtob sa 3rd century AD. Silingon ini nga drawing nga kinarton naghalin sa ancient Rome sa mga panahon pagkatapos na lansang aton Ginoo sa cross. Ini nga drawing klaro nga nagapamatuod sang mockery ukon ang pagtampalas sang mga pagano sang paglansang sa cross sang isa ka Dios nga ginpatihan sa mga tao nga manuluwas. So gani foolishness ginaya para sa ila. So amo ni pamatuod ining drawing nga ini na kabuangan gid inaya. To the point nga ila na gin mock. May mockery na nga natabo tungod sining ila nga idea nga kabuangan para sa ila ang isa ka Dios nga nangin tawo nga isa ka manluluwas ilansang sa cross. Mga utod amo ini ang paglantaw sa mga Hudiyo kag mga hindi Hudiyo sa bahin iya sang paglansang sa ginapatihan nga manluluwas. Stumbling block para sa mga Hudiyo kag kabuangan para sa mga hindi Hudiyo kon mga hintil. Until now aton naman aton naman ya lisuon ang lens halin sa ancient people pakadto subong. So kung baga ang kamera ato naman niya lisuon, amo ining pagtan-aw sa mga ancient people, ano naman niya ang pagtan-aw naton nga mga tao sa sining nga panahon on the image of the cross. Ikumpara naton kung ano ang paglantaw naton sang imahin sang cross. Kung makakita ka sang cross, ano ang yara sa imo nga pinsar? Anong imo nga ginapinsar? The answer to that question depends on how deep is your relationship with the Lord. The answer to that question depends on how you see Jesus. How deep is your knowledge of Jesus? Pero, objectively speaking, sunod lang niya sa makita naton ha, objectively, makita naton subong ang isa ka cross. Hindi niya simbolo sang kabuangan. Hindi niya simbolo sang kabuangan nga ginkabig sa mga ancient Romans. Ginahimo naman gani naton ina dekorasyon subong sa aton lawas. Ginahimo naman gani ina pendant nga kulintas nga gold. Ginahimo naman gani ina singsing, matahom nga singsing. Ano ang masaming nga mabatian naton kung nanamian kita sang isa ka kulintas nga cross? Uy, ka-cute sang imo cross. Uy, ka-cute sang cross sa imo singsing. So, layo gawa sang ginapatihan sang ancient people, the 1st century Romans and 1st century Jews on the image of the crucifixion and the image of the cross compared to the present time. Uy, kanami sang imo cross, kalayo kaayo sang ila kung para ini sa pagtanaw nila sang cross during that time. Nangin normal kag ordinaryo na lang sa aton ang image sang cross. Pero para sa isa ka tawo sang 1st century, ang cross amo ang pinaka-worst nga ila ma-imagine. Amat-amat na nagakadula ang aton nga makasiligdi, yadtong makasiligdi nga hitabo sa cross, amat-amat na nagakadula. Nagakadula na ang aton pinsar ining kahuy-anan nga dala sang cross. Ang cross nga simbolo sang makahuluya nga silot amat-amat nga nagakadula sa consciousness. Kung ikumpara naton ini sa 1st century Jews and Romans. Siling sang isa ka theologian nga si Fleming Rutledge. Ang crucifixion gindisenyo agud hatagan sa pinakamataas nga insulto sa dignidad sang isa nga ginlansang sa cross. Crucifixion was specifically designed to be the ultimate insult to personal dignity, the last word in humiliating and dehumanizing treatment. Degradation was the whole point. Ang pagpakanubo sa dignidad sang tao amo ang purpose sang crucifixion.
Ang bantog nga historian, ancient historian nga si Cicero sang 1st century BC naghambal nga ang paglansang sa cross is the most cruel and disgusting penalty. The most cruel and disgusting penalty, the most extreme form of torture inflicted upon slaves. The most extreme form of torture inflicted upon slaves. Hindi lang yan nga ginhimo ini sa mga slaves, kagani kahuluya, extreme pa na torture. Ang Jewish historian nga si Josephus naghambal man nga ang crucifixion is the most pitiable of deaths. Makaluluoy nga klase isang kamatayon. The Roman historian Tacitus sa 1st century AD naghambal man nga siling niya, no deaths was more excruciating, more contemptible than crucifixion. To be hung naked, long in agony, swelling with ugly wheals on shoulders and chests, helpless up there on the cross. Such a fate, Roman intellectuals agreed, was the worst imaginable. Ang mga disipulos ni Kristo, bisan nabudlayan maghangop sang idea of a suffering Messiah, ngang ila manluwas dapat magantos, ila na-realize ang ulihi nga initanan na sulat sa balaan nga kasulatan. Na-realize manila sa ulihi. Bisan nabudlayan sila maghangop, nga manluluwas, magantos sa cross, na-realize manila sa ulihi nga, uy, ari gali ini sa kasulatan na sulat. Sa Ebanghelyo ni John, chapter 5, verse 39, and verse 46 na sulat, you search the scriptures believing that in them you have eternal life. It is there, these that bear witness about me. If you believe in Moses, you would believe me, for it was about me that he wrote. Sa Gospel ni Luke, chapter 24, verses 25 to 27, naghambal ang Ginoo sa mga nagapanglakaton ng mga disipulos pakadto sa Emmaus. Siling ni Luke, isiya ginsulat, ginhambal sang Ginoo, siling sang Ginoo, how foolish you are, slow to believe that all the prophets said. Was it not necessary for the Messiah should suffer and so enter his glory? Was it not necessary that the Messiah should suffer and so enter his glory? Ang libro ni Isaias nga propeta naghambal man sang propesiya na hanungod sang suffering Messiah, ang manluwas nga nagaantos. Amo ini ang biblical scenario on the idea of suffering Messiah. Ini ang ginhambal sang Biblia. Ang paglantaw sa mga first century people on crucifixion. So that's the context, the first century context, the first century scenario on the idea of the suffering Messiah. Now, kung kita nagkabuhay man siguro sa adto nga panahon, basi mamangkot man kita nga dapat gid magantos ang ginakabig naton nga manluluwas, basi kasubong sa ila mag huy-huy man ang aton nga abaga. Kag mamangkot nga dapat gid siya magantos nga ilan sang gid sa cross ang aton ginakabig nga manluluwas. Or subong pwede man naton pamangkoton ang aton nga kaugalingon. Necessary gid bala nga magantos ang Ginoo para sa akon nga sala? Necessary gid, kinahanglanon gid bala nga magantos ang Ginoo para sa akon nga kaluwasan, para sa akon nga sala? Ang theologian, kag namian gid ko ni sa iya si Bishop Robert Barron, naghambal sini nga planawan, iya nga pagtudlo. The scriptural authors understand sin not so much as a
series of acts, series of actions, not so much on a series of actions, but a condition in which we are stuck. Nga daw na guot na kita dira bala. Pareho bala sa isa ka addiction, helpless, hindi na maka tibawas. Ang isa ka addict, budlayan ni na magtibawas, budlayan ni na magsulbar sang iya nga addiction nga siya lang helpless na siya. O kon sa makalalaton nga balatian, helpless gid ang tao. So daw gintanaw niya nga daw amo ina ang sala. O kon sa malala nga balatian nga wala sang merely human effort nga makasolbar sang problema, kundi mayara gahom. Dapat mayara gahom outside of himself, sa outside sang tao, agod sa pagsulbar sang tanan. Nga dapat mayara handa sa pagpangabudlay, sa pagpaninlo, agod madula ang kahigko sang sala. There is a power that is outside of himself to clean up his mess. Kagani sa sining anggulo, sa sining planawan, aton mapinsaran kag hangpon nga ang crucifixion sang anak sang Dios necessary gid, kinahanglanon gid. Hindi naton masarangan ang pagtinlo sang aton nga sala. Kinahanglan mayara nga outside force, outside power nga maghimo sini. Kagani dira na konteksto mahangpa naton ang ginhimo sang aton nga Ginoo. Inlansang sa cross para sa pagtinlo sang ginhimo naton nga kahigko nga hindi naton masarangan nga tinluan. Kagani naghimo siya sang pag-intervener. Siya ang naghimo sinitanan para sa aton. Sa paminsaron sa mga Hudiyo nga hindi tani pwede, kag para sa mga hindi Hudiyo kabuangan, pero suno sa kahimtangan sa mga tao kinahanglanon nga himuon ini sang aton nga Ginoo. Ako liwat si Father Giver Alipuon, nagatamyaw sa inyo sang malipayon nga pagsaulog sang Semana Santa. God bless you. If you like this video, share sa inyong mga friends agad mangin aware man sila or conscious sang celebration naton ining Biyernes Santo nga kabahin iya sa pagsaulog naton sang Semana Santa. Have a nice day.